Pre, magbahin na ta sa atong sweldo sa atong Facebook, pre. Ay, sweldo naman? Sweldo ho, sweldo. Yes! Paldo! Paldo, kani o. Oh. Imuha na, pre. Ako, ani. Oh, duha naman ginay Muhammad. Siyempre, kisa may nagpang-reply. Ikaw, Oh, kana o, imuha na si pre. Ako, apo ni pre. at duha man ay mo lagi. Kasi ikaw na og content, pre. Ikaw ra eh. Aw, kana ba? Ako gihapon. Oh, imuha na, pre. Ako, Ah, duha gihapon mo ha? Kisa may sige, init, pre. Ikaw. O, di. Kani, tunga ta. Lugi ko ani Mads, binuang man ay Muhammad. Lugi. Sakto na, pre, oy. Ay, sige. Dapat itani Mads, ayo po pasubray po naunsa. Sakto na, pre. Ako biyaga kuan, pre. Ako biyaga, ako pud gabayad sa wifi. Us ka bulan na tong vlog, bawra na ako ang sweldo nimo. Alam mo, reklamo pagit si pare. Ma. Bay pay nanguling na ko aning trabaho ah. Namulay pre. ka ning bukid. Aw, pre. Mumani mo imong bahin, pre. May utang man kanako, pre. Ala. Wa na nung koy kwarta ni magmaura. Kapag kuha po klaro dai nimo oy. Umong utang nako, kaptisan na gud imong kwarta. Imong utang nako nga sa kalibo. Oh, mao na lang ni sus. Pagkawa koy naunsa man pug kamad oy. Us ka bulan ako maura na koy sweldo Na na si ko. pare, Naunsa man ka- manguan pagid. Ay, sige reklamo dira gud. Munas ginawa na kong acting maura na imong sweldo nako. Unsa man pug Ano kamad. man na imo, ha? Dapat ay pagpasubrahe po. Unsa man na imo tagduwa gay na imo ah. Ako usara. Tagduha. Sakto ganina, no? Ikabalo. Di mais-mais to, perti lugian ako kay tagsa ko ay mo tagduwa man imo. Tersya man, pre, tersya. Pero siya lagi pero so wa na looy dai ko kaya magmaon eh. Magreklamo Kabulan pagid, mo na pre. kung- Dili ka mo dawat, pre. Ako na lang ni, pre. Ambi na naman abi ah. Ah, Wa na magyapon ka mo dawat. Ambi na Di naman. na takapay trahog vlog, Yan oy. naman. Mangita na lang kung Wa na na. si pare na lang kung paano mangita ko dito si pare akong trahog og vlog. Wala man Pare, kay ay. pare. Haus ka Hindi muna. na, Ba, Oh, ilisi na, pre. ilise. Nang ilisan man nga. Ako Ako man mapil pa ka vlog, dili na. di na ko ay kay klaro. Kasi pare, mangita na lang ko eh. Maura na akong income mas kabulan. Mag-post ko sa Facebook, mangita ko kinsa kung Dahil tayo mamulero ko ano Mads. Mamulero nga muling. bala ka. Ako pa ko income man eh. Bala ka, bala ka.